हाय फ्रेंड्स समस्त केमिति अछ। आज आम ये वीडियो माध्यम एपरी एक सुपर मटेरियल विषय जानिबा। ता जानिला परे तुमे निश्चय बोली कहबो ये सुपर मटेरियल डायमंड ठारू 40 गुण दृढ़ अटे, स्टील ठारू 200 गुण स्ट्रॉन्गर अटे। हाथी तुल्य एक वस्तु को ये मटेरियल रे तैयारी करथिबा पेपर ऊपर रखिले मध्य ये पेपर छिरिबो नाही। यही सुपर मटेरियल ट्रांसपेरेंट अटे, ताहा माने यह ऊपर पड़िथिबा लाइट रो 97.3% लाइट को यह बाहर को एक्सट्रैक्ट करि पारे। यही सुपर मटेरियल कॉपर ठारू मध्य बेस्ट कंडक्टर अटे। यही सुपर मटेरियल को डायमंड ठारू मध्य अधिक हिट संभालिबार कैपेसिटी मध्य अछि। यही सब गुण थिबा सुपर मटेरियल फ्लेक्सिबल और बेंडेबल मध्य अटे और यह इलास्टिक इन नेचर अटे। एहीपरि सुपर गुण जाक रही मटेरियल को सुपर मटेरियल बोली कहा जाउची। सेही सुपर मटेरियल होची ग्राफिन। यह को किपरि तैयारी करा गला, भविष्यत रे यह हम दैनंदिन जीवन रे किपरि प्रभाव पकाए, हे बोली अनेक इंटरेस्टिंग विषय गुडी को आमे आज ये वीडियो माध्यम रे जानिबा। लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। ग्राफिन विषय रे जानिबा पूर्वरु यार फैमिली विषय रे टिके जानिबा को पड़िबो। आम भूमि क्रस्ट रे प्राय 0.18% कार्बन रहिछि। एही कार्बन साधारणतः दुईटी रूप रे देखिबा को मिले, सेगुडी को हैला डायमंड और ग्राफाइट। आमे जानिचु जे आमे यूज करथिबा पेंसिल रो लीड ग्राफाइट रू ही तैयारी होइताय। प्रथम थर पाई 2004 मसीह रूसिया रो एंड्रिजिन एंड नोवल्सन नामक दुई जन साइंटिस्ट एक पेंसिल और सेलोटेप को यूज करी ग्राफाइट रू ग्राफिन तैयारी करथिले। सेमाने प्रथमे ग्राफाइट को गुंड करी ताहाकू सेलोटेप रे लगाई, ताहा पर टेप साहाय्य रे ग्राफाइट रे थिबा कार्बन आटम्स लेयर्स गुडी को गोटे गोटे करी अलगा कले। सेमिति अलगा करुथिबा समय रे आसीथिबा सिंगल लेयर होची ग्राफिन। ताहा माने ग्राफाइट रो सिंगल लेयर को आमे ग्राफिन बोली कहबा। एहा को इन्वेंट करिथिबारु 2010 मसीह रे एई दुई जन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मध्य दिया जायछि। मनीष इन्वेंट करिथिबा प्रथम 2 डायमेंशनल मटेरियल होची ग्राफिन। एहा मनीषर केस अपेक्षा 1 मिलियन टाइम्स पतला अटे और यह एते पतला अटे जे सिंगल शीट ऑफ ग्राफिन 0.345 नैनोमीटर्स अटे। यह एक मिलीमीटर ठारू 34,550,000 गुण छोट अटे। ग्राफिन डायमंड ठारू 40 गुण और स्टील ठारू 200 गुण स्ट्रॉन्गर अटे। मानव जाति आज पर्यंत आविष्कार करिथिबा समस्त मटेरियल गुडिक मध्यरु स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होची ग्राफिन। ग्राफिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अटे। आमे घरे व्यवहार करुथिबा कॉपर अपेक्षा 10 लाख टाइम्स अधिक इलेक्ट्रिसिटी को जीरो लॉस रे फ्लो करिवारो कैपेसिटी ग्राफिन को रहिछि। ग्राफिन रो मेल्टिंग पॉइंट मध्य अधिक अटे। यह को तरलाइबा पाई प्राय 5703.08 डिग्री सेल्सियस रो तापमात्रा दरकार अटे। यह सूर्य रो ऊपर तल थिबा तापमात्रा सह समान अटे। ग्राफिन इलास्टिक इन नेचर अटे, ताहा माने यह को आमे टाणिले बा बंका कला परे मध्य यह ता पूर्वावस्था को फेरी आसे। जदि आमे ग्राफिन को थरे टाणिले यह साइज रो 25 गुण को वृद्धि पाए। यह को आमे इच्छानुसार बेंड मध्य करि परिबा। यह को आमे केते बेंड कले मध्य भांगिबो नाही। ग्राफिन को 2 डायमेंशनल मटेरियल अटे। यह ता ऊपर पड़िथिबा लाइट 97.3% लाइट को ताहा मध्य दे पास कराई बाहर को एक्सट्रैक्ट करि पारे। आम पृथ्वी रे उपलब्ध थिबा कौनसी मटेरियल को मध्य हेपरि गुण जाक नथिबारु
ଏହାକୁ ସୁपर ମେଟେରିଆଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ସୁपर କ୍ୟାପାସିଟର୍ସ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚିପ୍ସ ଯାକ ସିଲିକନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତିଆରିରେ ସିଲିକନ ସହିତ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରି କମ୍ ସାଇଜରେ କମ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରୁଥିବା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ନ୍ୟାନୋ ପ୍ରୋସେସର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଡିସପ୍ଲେସ୍। ଗ୍ରାଫିନ୍ ହାଇଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓ 97% ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାଫିନ୍ରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। ରଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍। NSEର ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କଳଙ୍କି ଯୋଗୁଁ $2.5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିନ୍ ପେଣ୍ଟ। ମେଟାଲକୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ପେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫିନ୍ ମିଶାଇକି ପେଣ୍ଟ କରିବା ସେହି ମେଟାଲରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର୍ସ। ଗ୍ରାଫିନ୍ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ଲେୟର ମେଟେରିଆଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପ୍ୟୁର ୱାଟର ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ଓ ୱାଟରରେ ଥିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଲ୍ଟ ଯାକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାଫିନ୍ରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଯାକ 99% ପ୍ୟୁର ୱାଟର ଆମକୁ ଯୋଗାଏ। ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟାଟେରୀଜ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାକ ଲିଥିୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାଫିନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାକ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, କେବଳ 15 ମିନିଟରେ ହିଁ ଗ୍ରାଫିନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାକ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଟପ୍ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଯାକ ତାଙ୍କ ଲେଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ଗ୍ରାଫିନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମସଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ରେଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର୍ସ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଫୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି, LEDs, ଟଏସ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ, ମିଲିଟାରୀ ଏହିପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଫିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ, ଗ୍ରାଫିନ୍ ତ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିକି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିନ୍ ତ ଇନଭେଣ୍ଟ କରାହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି କରିବାର ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ CVD କେମିକାଲ ଭେପର ଡିପୋଜିସନ୍ ନାମକ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରି ଗ୍ରାଫିନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ 1 kg ଗ୍ରାଫିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫିନ୍ ସହିତ 1000 kgର କେମିକାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଫିନ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଥିବା ସୁପର ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରାଫିନ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେୟାର କର। ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖ। ତୁମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ପାସରି ଯାଉନ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।